Having breakfast? Your second day with Fanta. Good morning, Fanta. How are you, man? Chalo. Mas, you take care of the camera. Thank you. Oh, good morning, Fanta. You want to come out? Hello. Good morning. Mwah. Don't worry, Dudu. Don't worry. आना है लेना है उसके feathers swing करे। शायद स्विमिंग करने से क्या फर्क पड़ता इसको हमने पीछे बिठाया। है इसको मैं ना अपने हाथ पे बिठाऊंगा यहाँ बिठाऊंगा यहाँ बिठाऊंगा करो करो प्यार कर लो प्यार कर लो प्यार कर लो नहीं काटेगा नहीं काटेगा नहीं काटेगा maybe he's still a bit afraid. You want to take in your hand? इधर आओ। क्या कर लो? मैं आपने इसका फीड चेंज किया है। ये किसने रखे पेपर? मामा ने? यस। वाह मामा। Always a good help. Thank you. अबे चलो अभी डर रहा है तो